Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dwi Yunita with my partner Citra kurniati. In this video, we are going to explain about legal English. This is concept map of legal English. Introduction: the growth in English for specific purpose ESP practice and research has waxed and waned with the growth and decline of global industry and their related profession. Legal English is no exception because English is currently acknowledged to be lingua franca of international commercial and legal transaction. Globalization has ensured an ongoing interest in this area of ESP practice. Language and the law, bahasa dan hukum. The nature and properties of legal language provide material for a substantial part of the legal English research agenda because a large part of ESP has focused and continue to focus on the description and analysis of the target language and language practice of the particular discourse community to which the learners belong or aspire to belong. Sifat bahasa hukum menyediakan bahan untuk sebagian besar agenda penelitian bahasa Inggris hukum karena sebagian besar ESP telah memfokuskan dan terus berfokus pada deskripsi dan analisis bahasa sasaran dan praktik bahasa dari komunitas wacana tertentu yang menjadi sasarannya. Penelitian di bidang ini dapat ditemukan di sejumlah subdisiplin bahasa terapan terkait selain ESP. Ini disebut dengan berbagai cara sebagai linguistik hukum, bahasa dan hukum, dan linguistik forensik. Matila 2006 takes that view that the legal language, especially legal terminology, sometimes is almost of a language museum. This is clearly demonstrated by legal English development in the history of the English language account in part for this. Anglo-Saxon, French, and Latin have all left their marks on the language of the law in English. Matila 2006 berpendapat bahwa bahasa hukum, terutama terminologi hukum, terkadang hampir seperti museum bahasa. Hal ini secara jelas ditunjukkan oleh bahasa Inggris hukum. Perkembangan sejarah bahasa Inggris turut mempengaruhi hal ini. Anglo-Saxon, Prancis, dan Latin semuanya meninggalkan jejaknya pada bahasa hukum dalam bahasa Inggris. Tiersma 2008 gave his own account of the historical development of English legal language. Willis considering the claims of archaism, redundancy, and attention to precision, leading to difficult for comprehension are true. He also claims that difference between legal language, both spoken and written, and ordinary language are not so great. In fact, legal language can also be innovative, casual, and purposely vague. Trisma memberikan penjelasannya sendiri tentang perkembangan sejarah bahasa hukum Inggris, sementara menyimpulkan bahwa klaim redundancy, archaism, dan perhatian pada presisi yang menyebabkan kesulitan untuk memahami adalah benar. Dia juga mengklaim bahwa perbedaan antara bahasa hukum, baik bahasa lisan dan tulisan dan bahasa biasa, tidak terlalu besar. Faktanya, bahasa hukum juga bisa inovatif, santai, dan sengaja dibuat kabur. Translation Studies. Within translation studies, there is an ongoing debate about the nature of legal translation. This debate, which can become highly polarized in academic circles, has resulted in a tendency towards some mutually exclusive research by lawyers and linguists. There is, however, some interesting work in both legal translation and lexicography, which
is very valuable for legal English practitioner. For a term or concept to be understood, it is necessary to have definition of a legal term, a context showing how a legal term is interpreted, source of the relevant ordinance, statutes, and cases. Pond maintains that the best way of understanding the meaning is to quote cases heard in courts because court interpretation forms an integral part of the meaning of a legal term. What is needed is a translation of the brief facts of the cases and the ratio d'incidency, the principle or reasoning for the decision. There are clear implications for teaching of legal vocabulary because a full understanding of common law terms requires an exploration of all of the steps outlined above. Dalam studi terjemahan, ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang sifat terjemahan hukum. Perdebatan yang dapat menjadi sangat terpolarisasi di kalangan akademisi ini telah mengakibatkan kecenderungan penelitian yang saling eksklusif oleh pengacara dan linguistik. Namun ada beberapa karya menarik baik dalam terjemahan hukum dan leksikografi yang sangat berharga bagi praktisi hukum Inggris. Meskipun kamus khusus umumnya ditunjukkan untuk komunikasi spesialis, tujuan dari kamus baru ini adalah untuk memungkinkan publik yang berbahasa Mandarin memahami hukum, dimotivasi oleh keinginan untuk memastikan kebahasaan dan otonomi Hong Kong tidak dirusak oleh Beijing. Agar istilah atau konsep dapat dipahami perlu memiliki definisi istilah hukum, konteks yang menunjukkan bagaimana istilah hukum diinterpretasikan, sumber dari tata cara statuta, dan kasus yang relevan. Pun berpendapat bahwa cara terbaik untuk memahami maknanya adalah dengan mengutip kasus-kasus yang disidangkan di pengadilan karena interpretasi pengadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari makna suatu istilah hukum yang dibutuhkan dalam penjabaran fakta, singkat kasus, dan rasio desidendi, prinsip atau alasan pengambilan keputusan. Common law, a source of difficulty. That English is the language of the common law has often been perceived as the root of many of the law-specific difficulties for legal English learners. These learners include both students preparing for postgraduate law study and practicing lawyers from continental Europe and other countries whose legal systems are based on civilian law. Legal language is system-bound, which means that many legal terms denoting concepts derive their meanings from a particular legal system and can only be understood by reference to the specific legal system. Bahwa bahasa Inggris adalah bahasa hukum yang sering dianggap sebagai akar dari banyak kesulitan bagi pelajar bahasa Inggris hukum. Peserta didik ini termasuk siswa yang sedang mempersiapkan studi hukum pasca sarjana dan pengacara praktik dari benua Eropa dan negara lain yang sistem hukumnya didasarkan pada hukum sipil. Bahasa hukum terikat pada sistem artinya banyak istilah hukum yang menunjukkan konsep-konsep yang maknanya berasal dari sistem hukum tertentu dan hanya dapat dipahami dengan mengacu pada sistem hukum tertentu. The study of law itself varies between civil and common law jurisdiction. Civilian law is based on written statutes, which are general legal principles complete in courts. Law students study this code. Studi tentang hukum itu sendiri bervariasi antara yurisdiksi civil law and common law. Hukum perdata didasarkan pada ketetapan tertulis yang merupakan prinsip hukum umum yang dipatuhi dalam kode.
Mahasiswa hukum mempelajari kode-kode ini. Hukum Inggris sebaliknya belum sepenuhnya dikodifikasi. Selain tindakan parlemen yang panjang dan kompleks, secara fundamental berbeda dari undang-undang sipil, siswa diminta untuk membaca dan memahami kasus hukum yang terkadang panjang dan rumit. Goddard 2010 posits the idea of a comfort zone for legal English use, giving the example of the Slovak lawyer dealing with a contract written in English but governed by Slovak law as an illustration of legal English outside the comfort zone of English used in common law context. This is a useful conceptualization for both teachers of legal English, providing a standpoint from which to adopt appropriate pedagogical solution. Alasan dibalik putusan yang diambil di pengadilan yang lebih tinggi juga menjadi sumber hukum yang mengikat. Mempelajari common law dapat menimbulkan tuntutan yang berat pada siswa yang belajar dalam bahasa kedua karena kesulitan yang terlibat dalam memahami teks hukum dan asumsi yang berbeda tentang bagaimana menafsirkan dan menerapkan hukum. Okay, I will be continue about the next material, that is common law contracts. In addition to the difficulties inherent in working with case, contracts are clearly a potential source of difficulty for the legal English learner because of the importance assigned to the meaning of words and expression by judges. In order to understand common law contracts, it is necessary to know what the term means to a common law lawyer. Selain kesulitan yang melekat dalam menangani kasus, kontrak jelas merupakan sumber potensial kesulitan bagi pelajar bahasa Inggris hukum, karena arti kata dan ungkapan hakim sangat penting. Maka untuk memahami kontrak common law, perlu diketahui apa istilah tersebut bagi seorang pengacara common law. Tribal 2009 considers the practical language difficulties faced by German-speaking lawyers working with contracts in 3 specific situations. Number 1, English contracts governed by common law. Number 2, English contracts being interpreted by civil law court. And the last, number 3, contracts written in English but governed by the law of a civil law jurisdiction. Menurut Tribal, tahun 2009 mempertimbangkan kesulitan bahasa praktis yang dihadapi oleh pengacara berbahasa Jerman yang bekerja dengan kontrak dalam 3 situasi spesifik. Yang pertama, kontrak bahasa Inggris diatur oleh common law. Kemudian yang kedua, kontrak bahasa Inggris sedang ditafsirkan oleh pengadilan hukum sipil. Kemudian yang ketiga, kontrak yang ditulis dalam bahasa Inggris tetapi diatur oleh hukum yurisdiksi hukum perdata. Beveridge 2000 posits possible solution for these difficulties, concluding that teaching legal English to those involved in the legal process provide the best way of beginning to tackle the problems. Beveridge tahun 2000 mengemukakan solusi yang mungkin untuk kesulitan ini, menyimpulkan bahwa mengajar bahasa Inggris hukum kepada mereka yang terlibat dalam proses hukum memberikan cara terbaik untuk memulai menangani masalah. And then legal English research.
The next section focuses on research areas central to ESP, including research with broader application than just the legal field. Research in ESP generally has contributed substantially to the development of both the understanding and practice of legal English. Jadi penelitian bahasa Inggris hukum. Bagian selanjutnya berfokus pada bidang penelitian yang menjadi pusat ESP, termasuk penelitian dengan penerapan yang lebih luas daripada hanya bidang hukum. Penelitian ESP secara umum telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan pemahaman dan praktik bahasa Inggris hukum. Early ESP literature swells 1982 with wide 1981 gives accounts of ESP teachers who learn from experience that analyzing and understanding legal texts require a different approach from the adopted with other type of ESP. The usual strategies employed assume that ESP texts were primarily informational. Literatur ESP awal menurut Swales tahun 1982 dan White 1981 memberikan catatan tentang guru ESP yang belajar dari pengalaman bahwa menganalisis dan memahami teks hukum memerlukan pendekatan yang berbeda dari yang diadopsi dengan jenis ESP lainnya. Strategi yang biasa digunakan mengasumsikan bahwa teks ESP terutama bersifat informasional. As White discovered, lawyers read legal case in order to understand the reasoning of judges when reaching decisions that will become binding in future cases coming before the courts, whereas the language teachers' comprehension question were focused on understanding the narrative of the case. The teacher's lack of understanding of the specialist subject may lead to confusion on the part of the student. Seperti yang ditemukan White, pengacara membaca kasus-kasus hukum untuk memahami alasan hakim ketika mengambil keputusan yang akan mengikat dalam kasus-kasus yang akan datang ke pengadilan. Sedangkan pertanyaan pemahaman guru bahasa difokuskan pada pemahaman narasi kasus. Kurangnya pemahaman guru tentang mata pelajaran spesialis dapat menyebabkan kebingungan di pihak siswa. And the last material, implication for legal English research and practice. From the perspective of the ESP teacher, the difficulties in understanding legal language present challenge. Some practitioners have taken the view that obtaining a legal qualification is the best solution. Others take the view that this is a retrograde step, obscuring the language issues. Dari perspektif guru ESP, kesulitan dalam memahami bahasa hukum menghadirkan tantangan. Beberapa praktisi berpandangan bahwa memperoleh kualifikasi hukum adalah solusi terbaik. Yang lain berpandangan bahwa ini adalah langkah mundur, mengaburkan masalah bahasa.
ESP methods involving a learner-centered approach, which use the knowledge of the learners and works in partnership with them to develop their competence in using the language of the law in the target context of use can provide a better solution. However, the need for authenticity and face validity, particularly in relation to the production of legal English material, requires some understanding of the law. Metode ESP yang melibatkan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, yang menggunakan pengetahuan peserta didik dan bekerja dalam kemitraan dengan mereka untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam menggunakan bahasa hukum dalam konteks sasaran penggunaan dapat memberi solusi yang terbaik, yang lebih baik. Namun, kebutuhan akan keaslian dan validitas wajah, terutama dalam kaitannya dengan produksi materi bahasa Inggris hukum, memerlukan pemahaman tentang hukum. Okay, that's our presentation about legal English. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.